Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hai, selamat datang kembali di retreat online Roda Kehidupan. Now we've reached session 11, Sekarang kita masuk ke sesi 11. and this session is called How It All Begins. Sesi ini disebut bagaimana semuanya dimulai. The outline that we talked about at the beginning of this retreat, Garis besar yang kita bicarakan di awal retreat ini, we reviewed some of the past retreats we've been doing lately. kita meninjau beberapa retreat masa lalu yang sudah kita lakukan. We covered, how do negative emotions come up in our mind? Kita meliput bagaimana emosi negatif muncul dalam pikiran kita. Then we covered how did those cause us to collect karma? Kemudian kita mencakupi bagaimana itu menyebabkan kita mengumpulkan karma. Then we saw how those karmas take us through a whole life, even to death and to the bardo and to the next birth. Lalu kita melihat bagaimana karma-karma itu membawa kita melalui seluruh hidup, bahkan sampai mati dan ke bardo dan ke kelahiran berikutnya. And then Pabongka Rinpoche, the teacher of this whole book, Kemudian Pabongka Rinpoche, guru dari seluruh buku ini, he said, let's go look at another way this is presented, for example, by the first Panchen Lama. beliau berkata, mari kita melihat cara lain hal ini disajikan misalnya oleh Panchen Lama pertama And Jetsun Kapa. dan Je Tsongkhapa. And they like to use the Wheel of Life teaching. Dan mereka suka menggunakan pengajaran roda kehidupan. So we're going to start out with the Wheel of Life teaching. We're going to go through the Wheel of Life teaching now. Kita akan mulai dengan pengajaran roda kehidupan dan And kita akan mulai I sekarang. chose as the image, it's a blind woman. It's an elderly woman who cannot see well. Dan saya memilih sebagai gambar seorang wanita buta, seorang wanita tua yang tidak dapat melihat dengan baik. And for me personally, this represents my stepmom. Bagi saya, secara pribadi ini mewakili ibu tiri saya. Ever since I lost my real mother, Sejak saya kehilangan ibu kandung saya, my stepmom, Edie, ibu tiri saya Idi, she married my father. dia menikah dengan ayah saya. And she's had a long, beautiful life. She's a very fine person. Dan kehidupannya panjang dan indah. And then now she's losing her eyesight. Dia sekarang matanya mulai buta, And they did many operations. melakukan banyak operasi, And they say now they cannot fix it. dan katanya nggak bisa diperbaiki. And she's slowly becoming blind. Perlahan-lahan menjadi buta. I spoke to her 2 days ago. Saya baru berbicara dengannya 2 hari yang lalu. And she keeps falling down. She keeps tripping on things. Terus-menerus jatuh dan tersandung. She has trouble seeing steps, for example. Mengalami kesulitan melihat langkah kakinya, Then I have contohnya. another close friend. I'm going to show you his picture now. Saya His juga- name is Theo. Saya juga punya teman dekat lainnya. Saya akan menunjukkan fotonya, namanya Tio. He's kind of our son, Veronica and me. That's our son. Seperti anak kami, Veronica dan saya, seperti anak kami. And he's an old dog Dia seekor anjing tua. that somebody kind of dumped him on us. Seseorang sepertinya membuangnya ke kami. And we're afraid that those people would kill him. Dan kami takut orang-orang itu akan membunuhnya. So we agreed to take him. Jadi kami sepakat untuk mengambilnya. And the problem is, I don't know if you can see, but he's blind. Dan masalahnya saya nggak tahu apakah Anda bisa lihat, dia itu buta, He's also deaf. juga tuli. So his life is very difficult. Hidupnya sangat sulit. You see another picture of him here, Ini gambar lain dari dia di sini, outside our house. di rumah kami. And he's headed towards a big piece of wood. Dan dia menuju ke sepotong And kayu we have besar. to catch him because he will hit his head. Kita harus menangkapnya karena dia akan membentur So kepalanya. these blind people, blind animals, Jadi orang-orang buta ini, hewan buta, they have trouble mereka punya masalah. because they cannot see. Karena mereka tidak bisa melihat. They get into danger. Mereka masuk ke dalam bahaya. Dangerous situations happen to them. Situasi berbahaya terjadi pada mereka. And that's the story of the first link of the Wheel of Life. Dan itulah cerita dari tahunan pertama roda kehidupan. And here we see the first picture of the wheel. Di sini kita melihat gambar pertama dari roda. And it's a painting of a blind man with a stick.
Itu lukisan seorang pria buta dengan tongkat. And this in the wheel of life represents the first link in the wheel, the first of the 12 links. Dalam roda kehidupan ini melambangkan yang pertama dari 12 tautan, which is called misunderstanding. yang disebut kesalahpahaman. And people have called it ignorance, Orang-orang menyebutnya ketidaktahuan, which is sort of a translation of the Sanskrit, which is avidya, yang merupakan semacam terjemahan bahasa Sanskerta yang disebut avidya, which literally means not seeing. Means not. yang artinya tidak melihat, artinya tidak. Vidya is related to video, which means to see. Vidya berkaitan dengan video yang berarti melihat. And it means people have translated as ignorance. Dan itu orang-orang menerjemahkannya sebagai ketidaktahuan. So I want you there, wherever you're sitting right now, Saya ingin Anda di sana dimanapun Anda sedang duduk sekarang, watching this video. menonton video ini. I'd like you to think for a minute about the difference. Saya ingin Anda berpikir sejenak tentang perbedaannya. What's the difference between the word ignorance and the word misunderstanding? Apa perbedaan antara kata ketidaktahuan dan kata kesalahpahaman? And in the Abhidharma, which Stanley again is translating, Dan di Abhidharma yang Stanley sedang menerjemahkan, he's scheduled to finish in 26 years. dia dijadwalkan selesai dalam 26 tahun. It says ignorance, if you think about it, is, for example, like you don't know a certain person. Dikatakan ketidaktahuan jika kita pikir tentang hal itu, contoh seperti Anda tidak tahu seseorang tertentu. So I was thinking about a friend in my college time named Tom. Contohnya, saya berpikir tentang teman sewaktu kuliah yang bernama Tom. And I asked Stanley, do you know Tom? Saya bertanya Stanley, Anda kenal Tom? He said, no, Geshe, I wasn't even born at that time. Dia bilang, tidak Geshe, saya bahkan belum lahir pada saat itu. So that's not knowing Tom. Itu tidak mengenal Tom. Avidya or ignorance. Avidya atau ketidaktahuan. And I just don't know him. Saya tidak mengenalnya. That's one kind of not knowing. Itu satu jenis tidak tahu. But if I say to Stanley, do you know Tom? Kalau saya berkata kepada Stanley, Anda tahu Tom? And I'm thinking about the Tom that I knew when I was in college. Dan saya berpikir tentang Tom yang saya kenal sewaktu masih kuliah. And then Stanley misunderstands my question and he thinks I'm talking about some Tom that we both know nowadays. Dan kemudian Stanley salah memahami pertanyaan saya dan dia pikir saya berbicara tentang seorang Tom yang kita berdua kenal saat ini. Then he says, yeah, I know Tom. Lalu dia berkata, ya saya tahu Tom. But he doesn't understand I'm talking about the Tom from 100 years ago. Tapi dia tidak mengerti saya berbicara tentang Tom yang dari 100 tahun yang lalu. So now it's different. Sekarang berbeda. In the first case, Dalam kasus pertama, I said, do you know the Tom that was in my college? saya tanya, apa Anda tahu Tom waktu saya di perguruan tinggi? And he says, no, I wasn't born yet, Geshe. Dia bilang, belum, saya belum lahir, Geshe. Or if I just say, do you know Tom? Atau saya hanya mengatakan, apakah Anda tahu And then Tom? Stanley makes a mistake. Lalu Stanley membuat kesalahan. And he thinks I'm talking about another Tom. Dan pikir saya sedang berbicara tentang Tom yang lain. That's a misunderstanding. Itu salah paham. And that's different from not knowing Tom. Dan itu berbeda dengan tidak mengenal Tom. In the first case, ignorance or not knowing, Kasus pertama, ketidaktahuan atau tidak tahu. it's just that you don't know this person. Hanya saja Anda tidak mengenal orang ini. But with misunderstanding, Tapi dengan ketidaktahuan, salah pengertian, it's more dangerous. ini lebih berbahaya. So for example, he might go to that Tom, the new Tom, and say, oh, Geshe says you went to college together. Jadi bisalah dia mungkin mencari Tom baru dan berkata, oh Geshe mengatakan Anda ke perguruan tinggi That bersama. Tom will get upset. I wasn't even born at that time. Oh, Tom itu akan marah. Saya bahkan belum lahir pada waktu itu. So it's easy to imagine this picture of a blind person or a blind dog. Jadi mudah membayangkan gambar orang buta atau anjing buta itu. Their life is a kind of darkness. Hidup mereka semacam kegelapan. They cannot even see Tom, for example. Mereka bahkan tidak bisa melihat Tom misalnya.
But that's not actually what we're talking about in the wheel of life. Tapi itu bukan benar-benar apa yang kita bicarakan di roda kehidupan. We're talking about you misunderstand. So really, it's not that you're blind. It's that you are seeing something that's not there. Kita berbicara tentang kesalahpahaman Anda, jadi bukan berarti Anda buta, hanya Anda melihat sesuatu yang tidak ada. And then you get in trouble because the whole topic we are covering in the Lamrim right now is how you get in trouble. Dan kemudian Anda menghadapi masalah karena seluruh topik yang kita liputi di Lamrim adalah cara Anda mendapat masalah. So we're going to go back to the text now. Jadi kita akan kembali ke teks sekarang. And we're going to read it together. Dan kita akan membacanya bersama-sama. But please keep that in mind. Tapi tolong ingat itu. I always translate avidya or marikpa as misunderstanding. Saya selalu menerjemahkan avidya atau marikpa sebagai kesalahpahaman. Not as ignorant. Bukan sebagai ketidaktahuan. It doesn't mean you don't know. Itu tidak berarti Anda tidak tahu. It means you misknow. Itu berarti Anda salah tahu. You think you know, but you don't know. Anda pikir Anda tahu, tapi Anda tidak tahu. And that's more dangerous. Dan itu lebih berbahaya. Okay, here we go with the text. Oke, di sini kita masuk ke teks. Tambo marikpa ni means, let's talk about the first of the 12 links. Mari kita berbicara tentang yang pertama dari 12 tautan. And this is, as we said, misunderstanding. Ini seperti yang kita katakan, kesalahpahaman. Then Pabongka Rinpoche says, korwar korwe tsawa yin. Lalu Pabongka Rinpoche mengatakan, It means this is the main cause or the root of why we are circling around the circle of suffering life. Ini adalah penyebab utama atau akar dari mengapa kita berputar-putar di dalam lingkaran penderitaan kehidupan. Now, the purpose of studying the ancient books, for example, if you come to the mixed nuts classes. Sekarang tujuan mempelajari buku-buku kuno, misalnya jika Anda hadir di kelas-kelas mixed nuts atau kacang campuran, is to develop wisdom we call shirab. Adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan yang kita sebut syarab. In Sanskrit, it's called prajna. Dalam Sanskrit, bahasa Sanskerta disebut And in prajna. China, it came to be pronounced boro mitu boro. Yeah. Dan dalam bahasa Chinese disebut prajna paramita. So this wisdom, Jadi kebijaksanaan ini, it has a special meaning in Buddhism. Wisdom in general in English is like the intelligence of an old man from living a long life. Okay. kebijaksanaan ini memiliki arti khusus dalam Buddhisme, dan pada umumnya kebijaksanaan dalam Inggris berarti seperti kecerdasan seorang pria tua dari kehidupan yang panjang. But when we say wisdom in Buddhism, Tapi ketika kita mengatakan kebijaksanaan dalam Buddhisme, it has a different flavor. dia memiliki rasa yang berbeda. And it means you see the real nature of the world around you. Artinya Anda melihat keadaan asli dunia di sekitar Anda. And here it says, Shirab ki dagme par sungwa. What does wisdom see? Jadi di sini dikatakan apa yang dilihat oleh kebijaksanaan. Dagmepa means it sees that things are not themselves. Dakmepa berarti dia melihat segala sesuatu bukan diri sendiri. And I love the example that we learn when we go to the Diamond Cutter Institute programs. Dan saya suka contoh yang kita pelajari saat mengikuti program Diamond Cutter, which is called, there's a life tool, they call it a life tool called the two husbands in the kitchen. dan ada alat kehidupan, life tool, yang disebut dua suami di dapur. And it's the story where a woman yells at her two kids on a Friday. Dan itu adalah cerita saat seorang wanita berteriak pada dua anaknya pada hari Jumat, And she hears herself yelling, dan dia mendengar dirinya berteriak, which plants a seed in her mind. yang menanam bibit dalam pikirannya. Next week, Minggu berikutnya, she comes home, dia pulang rumah, she walks in the kitchen, berjalan ke dapur, and her husband
immediately yells at her and calls her stupid. Suaminya segera meneriaki dan memanggilnya bodoh. Then it's easy for that woman to think, oh, my husband yelled at me for no reason. Mudah bagi wanita itu untuk berpikir, suami saya berteriak pada saya tanpa alasan. I didn't even say anything and he called me stupid. Saya bahkan belum mengatakan apa-apa dan dia memanggil saya bodoh. So she's seeing a husband in front of her Jadi dia melihat seorang suami di depannya who is yelling at her, you're stupid, yang berteriak padanya, Anda bodoh, for no good reason. tanpa ada alasan apa-apa. And she and us, we will always say, I didn't do anything and he yelled at me. Dan kita juga akan selalu mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa, dia berteriak Now, pada saya. that mind which thinks the husband's yelling at me for no reason, Sekarang pikiran yang berpikir suami berteriak pada saya tanpa alasan, that state of mind is linked, number one, it's misunderstanding. keadaan pikiran itu adalah tautan nomor 1, salah paham. Why is it misunderstanding? Kenapa salah paham? Doesn't understand that that husband came from the seed in my own mind. Karena tidak mengerti bahwa suami datang dari bibit dalam pikiran saya sendiri. It doesn't understand I planted that seed in my own mind last week when I yelled at my kids. Tidak mengerti bahwa saya menanam bibit dalam pikiran sendiri minggu lalu ketika saya berteriak pada anak-anak. So there's actually a second husband in the kitchen, Jadi sebenarnya ada suami kedua di dapur which did come from her, yang benar-benar datang darinya, came from the seed in her mind. yang berasal dari bibit dalam pikirannya. That one really exists. Yang satu itu benar-benar ada. It's like the teacher we meditated on in the previous session. Seperti guru yang kita bermeditasi bersama di dalam sesi sebelumnya. I did these beautiful things in my past life. Saya melakukan hal-hal indah ini di kehidupan masa lalu And saya. because of that, I see this beautiful teacher. Dan karena itu saya melihat guru indah ini. That's dependent origination. Itu sebab akibat. I yelled at my kids, Saya berteriak pada anak-anak. and depending on that came my husband. Dan karena itu muncul suami saya Who is yelling at me. yang berteriak pada saya. And a person who understands that, Dan seseorang yang mengerti itu, who has wisdom, yang mempunyai when kebijaksanaan, they walk in the kitchen ketika mereka berjalan ke dapur and the husband says, you're stupid, dan suami berkata, Anda bodoh, and immediately this emotion comes up. dan segera emosi ini muncul, Why you call me stupid? kenapa dia memanggil No, saya I bodoh? didn't say anything. Saya tidak mengatakan apa-apa. She's able to stop that emotion Tapi dia mampu menghentikan emosinya. because she attended the online Wheel of Life retreat. Karena dia menghadiri retreat online Roda Kehidupan, She understands that husband who is not her fault is not real. dia mengerti bahwa suami yang bukan salahnya itu tidak ada. If you want to say it in a mysterious way, Jika Anda ingin mengatakan dengan cara yang misterius, she understands the husband she thought was there was not there. She understands her husband is not her husband. dia mengerti suami yang dia pikir ada di sana itu sebenarnya tidak ada di sana. Dia mengerti suaminya itu bukan suaminya. And that's what the Lamrim means here. Dan itulah yang dimaksud Lamrim di sini. When it says, Ketika mengatakan, Shirab ki dame pasung, your wisdom perceives kebijaksanaan mempunyai persepsi that the person is not the person. bahwa orang itu bukan orangnya. Now you know what that means. Sekarang Anda tahu apa artinya. The person who didn't come from you in the kitchen is not a person. Orang yang tidak berasal dari Anda di dapur itu bukanlah orang. Now there's an important word here. Sekarang La, L-A. Sekarang ada kata penting di sini, L-A, It's not Los Angeles. Okay? bukan Los Angeles, oke? It means but. Artinya tapi. Okay. Wisdom understands the husband in the kitchen who yells at me for no reason doesn't exist. Kebijaksanaan memahami suami di dapur yang berteriak pada saya tanpa alasan itu tidak ada. But misunderstanding, Tapi salah paham. link number one in the Wheel of Life. Tautan nomor 1 di Roda Kehidupan. It says,
Why he's yelling at me? I didn't do anything. Berkata, oh, kenapa dia berteriak pada saya? Saya tidak melakukan apa-apa. It's looking at the husband completely wrong. Melihat kepada suami dengan cara yang benar-benar salah. It is misunderstanding the husband. Itu adalah kesalahpahaman terhadap suami. Then at the same moment, Dan pada saat yang sama, it's a misunderstanding everything in the kitchen also. salah paham terhadap segalanya di dapur juga. The refrigerator. Kulkas. Who paid for the refrigerator? Siapa yang membeli kulkas? How did I get the money for the refrigerator behind my husband right now? Bagaimana saya mendapatkan uang untuk membeli kulkas yang ada di belakang suami saya sekarang? Shut up, wisdom. Syarab kebijaksanaan, It understands. dia mengerti. Oh, I helped another person buy something for their home, therefore I have a refrigerator. Oh, saya membantu orang lain membeli sesuatu untuk rumah mereka, oleh karena itu saya punya kulkas. But misunderstanding Tapi salah paham, looks at the melihat refrigerator. kulkas, That's my refrigerator. itu kulkas saya. Why? Kenapa? I work for money. I bought that refrigerator. Saya bekerja mendapatkan uang, saya membeli It kulkas came itu. from the store. Itu berasal dari toko. Now, if you don't understand that your husband yelling is coming from you, Jika Anda tidak mengerti bahwa suami Anda yang berteriak itu berasal dari Anda, and if you don't understand that you got the refrigerator in your kitchen because you helped someone else to get something, dan jika Anda tidak mengerti bahwa Anda memiliki kulkas di dapur karena Anda membantu orang lain untuk mendapatkan then sesuatu, you'll get angry about that husband. dan Anda marah dengan suami itu. And if someone tries to take your refrigerator, you Dan- will fight with them. Dan jika seseorang mencoba mengambil kulkas itu, Anda akan bertengkar dengan Then you mereka. are living in the wheel of life, and the wheel of life is always, the name of the wheel of life is suffering wheel of life. Okay. Maka Anda akan tetap berada di roda kehidupan, dan roda kehidupan selalu berarti roda penderitaan, roda kehidupan. Okay, so now we can go to the text. Mari kita masuk ke teks. Marikpe, misunderstanding things like this. Marikpe, kesalahpahaman atas hal-hal seperti ini. That husband Oh, suami itu, comes from his side. dia berasal dari sisi dia He sendiri. decided to get angry. Dia memutuskan untuk marah. Kam means or. Kam. Chula mikpa means or. Looks at this chu doesn't mean dharma. Kam berarti atau, It means culamikne, an object in the kitchen, cu ini tidak berarti dharma, tapi objek di dapur, like the refrigerator. seperti kulkas. Oh, that came from the store. Oh, itu berasal dari toko. I bought it with my money. Saya membelinya dengan uang sendiri. The misunderstanding doesn't understand that I have a refrigerator because I got money, because I helped other people to get money. Kesalahpahaman tidak mengerti bahwa saya mempunyai kulkas karena saya punya uang, karena saya membantu orang lain untuk mendapatkan uang. Then Rangit Chiniki Drupa Zin, it holds that the husband exists out there from his own side. Kemudian juga berpendapat bahwa suami berada di luar sana dari sisinya And sendiri. it holds that the refrigerator exists out there from its own side. Dan juga memegang pikiran bahwa kulkas ada di luar sana dari sisinya sendiri. And the pen is coming from the pen. Dan pena datang dari pena. Then Rikpa Yeshi Dan Jintang Ngungel, those two states of mind are in direct contradiction. Kedua keadaan pikiran itu adalah kontradiksi atau berlawanan secara langsung. Wisdom says, Kebijaksanaan mengatakan, oh, my husband's yelling at me because I yelled at my kids last week. oh, suami saya berteriak pada saya karena saya berteriak pada anak-anak minggu lalu. Wisdom says, Kebijaksanaan mengatakan, I have a refrigerator in my kitchen because I helped someone else to get some money. saya mempunyai kulkas di dapur karena saya membantu orang lain untuk mendapatkan uang. Ignorance things. Kebodohan berpikir. Sorry, misunderstanding things. Maaf, salah pengertian Oh, berpikir. he's yelling at me for no reason. Dia berteriak pada saya tanpa alasan. And that refrigerator, I work for that refrigerator. Dan kulkas itu saya bekerja mendapatkan uang untuk So membeli there's kulkas two itu. states of mind. Jadi ada dua keadaan pikiran, And one of them is completely mistaken. dan salah satunya benar-benar keliru. Therefore, Oleh karena itu, we call it misunderstanding. kita menyebutnya salah paham, And it's kind of like they ni mongba longwa tabu shigo. Oh, and that's a similar dan ini mirip dengan to a person who doesn't know what's going on at all. They are completely blind, like my dog Theo. seseorang yang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka benar-benar buta seperti anjing saya, Theo.
And if you are blind in this way, if you are blind about what's real, Dan jika Anda buta atas cara ini, Anda buta tentang apa yang nyata. my blind stepmom, she falls off the steps and recently she cut open her chin. Ibu tiri saya yang buta, dia jatuh dari tangga dan baru-baru ini melukai dagunya. And my blind dog, he walks around the house and he hits his head on the wall. Dan anjing buta saya, dia berjalan sekitar rumah dan kepalanya membentur dinding. Those people who don't have wisdom, Orang-orang yang tidak memiliki who kebijaksanaan, misunderstand the husband and the refrigerator, yang salah paham tentang suami dan kulkas, in that sense they are blind. dengan arti itu mereka buta. Then Pabongka Rinpoche says, you know what, there's two kinds of this kind of misunderstanding. Lalu Pabongka Rinpoche berkata, Anda tahu ada dua jenis kesalahpahaman seperti Dela ini. lendela mombadang. Some people don't understand karma. Ada dua orang yang tidak mengerti karma. They don't understand the husband came from what they did before. Mereka tidak mengerti bahwa suaminya berasal dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. They don't even know about karma. Mereka bahkan tidak tahu tentang karma. Maybe they heard the word, oh, karma or yeli, Mungkin mereka mendengar kata tentang karma atau yeli, but they have no idea about the laws of karma. tapi mereka tidak tahu tentang hukum karma. So that's one kind of blindness. Here it's called darkness. Jadi itulah salah satu jenis kebutaan yang disebut kegelapan. Then there's a second kind of misunderstanding Kemudian ada jenis kedua, yaitu kesalahpahaman about emptiness, tentang kekosongan, the real nature of things. sifat nyata dari segala hal. To put it very clearly, simply, and correctly, Untuk membuatnya sangat jelas, sederhana, dan benar, the husband I thought was in the kitchen. suami yang saya pikir berada di dapur, The husband who yelled at me for no reason. suami yang berteriak pada saya tanpa alasan, That husband was never in the kitchen. He's not in the kitchen now. He will never be in the kitchen because he cannot exist. suami itu tidak pernah ada di dapur, dia tidak berada di dapur sekarang, dia tidak akan pernah ada di dapur karena dia tidak pernah ada. So two kinds of not knowing. Jadi ada dua jenis tidak tahu. Number one, Yang pertama, do you know about karma, the laws of karma, the rules of karma? apakah Anda tahu tentang karma, hukum karma, aturan karma? No, I never studied. Saya belum pernah mempelajarinya. Okay. And then the second kind, Dan kemudian jenis kedua, do you realize that the husband you thought in the kitchen was never in the kitchen? apakah Anda menyadari bahwa suami yang Anda pikir ada di dapur itu tidak pernah ada di dapur? So obviously the second one is more dangerous. Jadi jelas yang kedua ini lebih berbahaya. You can hit your head on the wall more strong. Kepala Anda bisa terbentur lebih kuat di dinding. Okay, we have a few minutes left. Oke, kita punya beberapa Let's menit go on to lagi. the second link of the wheel, Mari kita lanjutkan ke tautan kedua roda which is called fresh karma. yang disebut karma segar. And the picture is a potter making pots. Dan gambarnya adalah seorang pembuat keramik. There's a very simple example of fresh karma. Ada contoh yang sangat sederhana tentang karma segar. Fresh karma is the seed you planted in your mind just now. Karma segar adalah bibit yang baru Anda tanam dalam pikiran sekarang. In the kitchen, your husband called you stupid, Di dapur suami Anda memanggil Anda bodoh, and you say, I'm not stupid, you're stupid. dan Anda berkata, saya tidak bodoh, Anda yang bodoh. Your misunderstanding about the husband just caused you to do link number one caused link number two. Anda salah paham tentang suami hanya menyebabkan Anda untuk melakukan tautan nomor satu menyebabkan And you tautan made a nomor fresh dua, karma. dan Anda membuat karma baru. Now Stanley for $100. Sekarang Stanley untuk $100. Siap? Let me think about it. Biar saya pikirkan dulu. I forgot the question. Saya lupa pertanyaannya. Let me think about it. Yeah. So she doesn't understand the husband. Jadi dia tidak mengerti suaminya. Dia salah paham. Misunderstanding mind says, I didn't do anything. He yelled at me. Pikiran yang salah paham mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Dia yang berteriak pada saya. Because of the misunderstanding mind, link number one, blind man. Dan karena kesalahpahaman pikiran, tautan nomor satu, orang buta,
Then she makes fresh karma. Lalu dia membuat karma segar. And she says, I'm not stupid, you're stupid. Dan dia berkata, saya tidak bodoh, Anda yang bodoh. She just put a new seed in her mind. Dia baru saja menempatkan bibit baru dalam pikirannya. What will happen from that seed? Apa yang akan terjadi dengan bibit itu? $100 question. Pertanyaan $100. Yeah, when it opens. Ketika terbuka. $50. Suaminya anak-anak $50. Dia salah menebak setengah. Yeah, $50. $50. Yeah. Of course, the husband will yell at her, but the big idea is the kids will be bad next week. Tentu saja suami akan berteriak padanya, tapi ide besarnya adalah anak-anak akan berkelakuan buruk minggu depan. Then she will yell at them. Kemudian dia akan berteriak pada She'll mereka. plant a new seed. Dia akan menanam bibit baru. That seed will open the kitchen. Bibitnya akan terbuka di dapur. That's the wheel of life, samsara. Dan itulah roda kehidupan, sansara. Kids, husband, kids, husband, kids, husband. Anak-anak suami, anak-anak suami, anak-anak suami. Berteriak. Many small samsaras, many small wheels. Kita memiliki banyak sansara-sansara kecil, banyak roda-roda kecil. So, but right now in the kitchen, Tapi sekarang di dapur, that seed is still fresh karma. bibit itu masih karma segar. And I like to garden. Dan Anda tahu saya suka berkebun. I enjoy planting watermelons. I'm going to plant some watermelons this week, in fact. Saya suka menanam semangka dan minggu ini saya akan menanam beberapa When semangka you minggu first ini. put the seed under the dirt, Ketika Anda pertama kali meletakkan bibit di bawah That's tanah, number 2. itu tautan nomor 2. that's making new pots. Itu membuat pot baru. So let's go to the text. Mari kita masuk ke teks. Nipa duchene, the second link of the wheel, which is called making fresh karma. Tautan kedua roda yang disebut membuat karma segar. Lega chepatar. It's just like working, like Ini- building something. Ini seperti bekerja, seperti membangun sesuatu. Marikpe kunelangte, you are motivated by your misunderstanding of your husband. Anda termotivasi oleh kesalahpahaman terhadap suami, And then you do things. dan Anda kemudian melakukan Yangsi segala hal, pabongka duchepe lechepe yimbe, and you do karma, which is going to produce a new body and mind for you in the next one. dan Anda melakukan karma yang akan menghasilkan tubuh dan pikiran baru untuk diri sendiri di kehidupan berikutnya. You are like a potter who's making pots for the next life. Anda seperti pembuat pot yang membuat pot untuk kehidupan selanjutnya. And there are 3 traditional kinds of karma you can make. Ada 3 jenis karma tradisional yang Anda bisa buat, And this is a little different from the usual presentation. dan ini sedikit berbeda dari presentasi biasanya. Usually we just say your good karma is what produces happy things in your life. Biasanya kita hanya mengatakan karma baik adalah apa yang menghasilkan hal-hal bahagia dalam hidup Anda. Bad karma is what makes bad things in your life. Dan karma buruk adalah apa yang membuat hal-hal buruk dalam hidup Anda. And neutral karma made these little lines on this coffee cup that nobody cares about. Dan karma netral membuat garis kecil di cangkir kopi ini yang tidak diperdulikan orang-orang. But here we have a slightly different traditional presentation. Tapi di sini kita memiliki presentasi tradisional yang sedikit berbeda. Lende la mombe marikpe kune langte. If you have this kind of misunderstanding where you never learned about karma and the results of karma, Jika Anda memiliki jenis kesalahpahaman di mana Anda tidak pernah belajar tentang karma dan hasil dari karma, if you never had the good seeds to meet a teacher who taught you about karma, jika Anda tidak pernah memiliki bibit baik untuk bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan Anda tentang then you karma, will make sinam mayimba. It's called sinam mayimba. kemudian Anda akan membuat sunamainpa. You will do bad things. Anda akan melakukan hal-hal buruk, Kill people, membunuh, Lie. berbohong, steal things. mencuri. Okay. But if you have Tapi, the second kind of misunderstanding, Jika Anda memiliki jenis kedua kesalahpahaman, Nelukla mombe marikpa, which doesn't understand the real nature of your husband, yang tidak memahami keadaan sebenarnya dari suami Anda, the dependent origination of your husband that he came from yelling at your kids, sebab
akibat suami Anda yang berasal dari perbuatan karena berteriak pada anak-anak Anda, that's a different kind of misunderstanding. itu sejenis kesalahpahaman yang And lain. it's possible those people can do good deeds also. Dan itu mungkin juga orang-orang membuat perbuatan baik juga. So there's such a thing as good deeds which your mom taught you to do, but you don't understand karma. Ada hal baik yang seperti diajarkan oleh ibu Anda, tapi Anda tidak mengerti karma. So you do good things. Jadi Anda melakukan hal-hal yang baik. They're called dirty good karma. Mereka disebut karma baik kotor. You don't understand what you're doing and you do it. Anda tidak mengerti apa yang Anda lakukan dan Anda melakukannya. Those will take you to a good place which will finish because you don't know why you're there. Mereka akan membawa Anda ke tempat baik yang akan habis karena Anda tidak tahu mengapa Anda berada di sana. So many of the good actions that people do are not good karma. Jadi banyak tindakan baik yang orang-orang lakukan yang bukan karma baik If they don't really understand. jika mereka tidak benar-benar mengerti. So these three words in Tibetan, sunam, Jadi ada 3 kata dalam bahasa Tibet, sunam, non-sunam, bukan sunam, and then we call unshifting karma, karma which will not detour to another place. kemudian yang kita sebut karma tidak bergeser, karma yang tidak akan pindah ke tempat lain. The first one is dirty good karma. Yang pertama adalah karma baik kotor. Yeah, you're gonna go someplace pretty good, Ya, Anda akan masuk ke suatu tempat yang cukup but you will bagus, suffer there also. tapi Anda akan menderita di sana juga. Or you do bad karma, Atau Anda melakukan karma buruk. and it doesn't matter where you go. For example, you will go to what we call the desire room. Dan tidak peduli kemana Anda pergi, Anda akan pergi ke tempat yang kita sebut you will dunia suffer keinginan, dan akan Anda But menderita di there's a sana. kind of a pretty strong good karma. Tapi ada semacam karma baik yang cukup kuat, Here it's called miyowele. yang disebut miyowele. It will take you to the form realm or the formless realm, which we talked about already. Ini akan membawa Anda ke alam berbentuk atau alam tanpa bentuk yang sudah kita bicarakan tadi. And that karma is so good that it's so strong that it won't detour. Dan karma itu begitu baik, begitu kuat, tidak akan pindah. But still it's a suffering karma. Tapi tetap saja itu adalah karma penderitaan. Okay, so there we have the first 2 links. Di sini kita ada 2 tautan pertama. Don't understand your husband, Anda tidak mengerti suami Anda, so you yell back at your husband. jadi Anda berteriak kembali padanya. Now, what's that gonna cause? Dan ini akan menyebabkan apa? Find out in session 12. Cari di sesi 12. See you later and thank you, Stanley. Sampai jumpa dan terima kasih Stanley.